এসআইআর প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে সম্পন্ন করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 22শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ রবিবার বিকেলে জুডিশিয়াল অফিসারদের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদের বৈঠক। প্রতিটি জেলার জন্য 3 সদস্যের কমিটি গঠন। কমিটিতে থাকবেন জেলা জজ, জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার। রাজ্যের বিচার বিভাগীয় সচিবকে চিঠি হাইকোর্টের। জুডিশিয়াল অফিসার হিসেবে কাজ করবেন এনডিপিএস ও পক্সো মামলার 100 জন বিচারক। আপাতত 200 জন জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ সম্ভব বলে মনে করছেন। 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে 9 মার্চ বিচারকদের ছুটি না পাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। टाइगर हाउस में आपका स्वागत है, जहां हर दीवार में है टाइगर की ताकत। और यह है ACL टाइगर TMT रीबार, जो आपके घर को दे ताकत और सुरक्षा। इसके अनोखे रिब डिजाइन साधारण TMT बार के मुकाबले देता है सर्वाधिक रिब एरिया वैल्यू, जो सर्वाधिक बॉन्ड की शक्ति प्रदान करता है सीमेंट के साथ। इस्पात के संयुक्त रसायन और एक एडवांस्ड क्वेंचिंग प्रक्रिया इसे प्रतिरोधी बनाते हैं आग और जंग से। कार्बन एंड मैंगनीज के संतुलित अनुपात इसे देता है सर्वोत्तम लचीलापन और प्रसारण की क्षमता, जो रखे भूकंप से सुरक्षित।